الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين ante senge fama tamnina de mu man sigi plateau ka ya dongodo donc de ben adam na fobi dongodo aban sigi plateau ka donc herera borona ame do ge fani berejele fanu be je yoro yoro la munu be galame do re nanga émission na bla la YouTube sans fait dron we boli ka ta la parce que we kanun de wartu kuna ka dama de anyere ba do mais en kadouye donc o yere fem badi car fait kadinye o fem bilibili badi war yere te mon soro sanu ta soro do yere bu war bo ka dama ya famia donc ambolu fene fo ala ga chamam bla o ga waru bole nona ngani chama ngani nyuma chama fene be do wura ga nyeshama donc ambolu fene fo ala sisa ala ga nyuma fale o fene nyuma na we ngani nyuma mun ga mala ko fale we nyuma yana Chelo ngani ajuga be do fene na ganya shama olu fene bena tugare do amafo ala ga hagni nyumanduma ugo dabla mo be nyina mayani herade ni toro miri alawana ere be toro parce que abena fo tasmare do mumbe ire kono donc abisa ka toro se ire ma donc ala ga hagni nyumanduma uga dabla o de herade OK les génies bismillah. Donc amu fo ame foli di la me baga bela jelema usi rola amu fo wadde ma ofana na nu wakanu wakati bela jele donc le secret nyingali dama do bambulo ga tengla bastara nyingal fola mi ko yalma musoga satisfaction asirle no negeri lawa est ce que ne muso bona okora satisfaire wa glana o nyingal fola Flana fana mi ko yalma nege ani ja rapport yɛrɛ la nege ni ja yalma fɛn sugu kelen do wa dafara jumɛn de b'u cɛ o fila y'an ka ɲininkali yan'an ka tɛmɛ an bɛ hakili la an bɛ fɛn dɔ le secret bɛ bazɛn jɛma na yalma couleur jɛma kɔrɔ jumɛn de b'o yɛrɛ la fɔlɔ jɛma natanda n b'a ye a ka di mɔgɔw ye kosɛbɛ i bɛ se ka dɔ fɔ o la bon baasi tara ala k'an bɛn sababa ma jɛma ko ka ca nanga manda dora bi amena meya kosobe don fo ante temoka ai ka temaga ne ami doni kuma le ya doni kuma ne philosophie man nanga metano e bi amena bonga tem ko na passer o be détail pas de di jema kain ayorawla fima fena kain ayorawla ya famia voilà donc nene afie ko fima kain ga teme jema ka o be da bal bayero mais mo tambe gidi jema de ka boni kun ye philosophie ma nanga manda do ramna banga temu ko na donc ma fa doro cero be jema na bi jema e fenyma yi akai mais fima fena kain de ya famia couleur banani be olu kain kosobe ni ngombe ndado ra sisa andna sga émission yere geble donc tanga temu yango to yanga teme le génie basitara akilla igani ningali koni musolaka do de ye musolaka ko jume ne nyina na ko o ra ni sama bo ne ngolo fla ni sama ka tamon mun adora tayidi ko yalma ne muso bona rapport la yi wakati na rapport be ko yalma ko ba hira ka satisfaire wa akani ningali mu yedra fa ka do satisfaction ani verser li muso ga verser ami ya fa black refe yalma fe sugu kele onde do wa basitara la kambe soma donc koni musolaka do ye o ko ka fo muso mumbe ka fo ka bona donc ka auto rapport ra ko ko ka fo ko annege darawa walma nama bon o ko ka fo annege madawa yalma boni ni nege dali olu fla u be ɲɔgɔn sɔrɔ wa ou bien u tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ de u bɛ strada wa ou bien u tɛ strada de parce que cɛro b'a fɔ k'ale muso in a ma deli ka bɔntɔla ye fiyewu mais ale dun ba rapport kɛ n'a ye o tuma ja tɛ sɔrɔ a la wa ou bien ale dɛsɛlen don a ka baara la de cɛro b'a fɔ bon n'a y'a daminɛ dɔrɔn ne ta in bɛ se ka bɔn ten donc o kɔrɔ ye k'a fɔ ale ta in ja banna de wa ou bien a ko kibaruya ye donc jumɛn ye o tɛ o bɛ fɛ k'o fila différence de lajɛ donc bɔnni ani bɔnbaliya olu tɛ fɛn suguya kelen ye muso composé don ni composition fila de ye parce que n'i ye o ja in ta k'a lajɛ sisan a ja in ja ye suguyaba saba de ye muso dɔ bɛ yen a saba bɛɛ bɛ o kelen na mais muso dɔ bɛ yen fila b'o la kelen t'o la i y'a faamuya donc an b'o de walawala sisan
o la i yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ bɔnni ni bɔnbaliya différence ye mun ye i yɛrɛ bɛn'o dɔn donc ni i yɛrɛ ye k'a sɔrɔ hali ne m'a jaabi d'i ma o kɔrɔ ye k'a fɔ diya mun n'a sɔrɔ o bɛ sɔrɔ tɛnɛmusoya kɔnɔna na a sigilen don sigiyɔrɔma 3 fɔlɔ ni kuma i n'a fɔ cɛ ni musoya baro kuma donna i ni muso dɔ cɛ a bɛ diya dɔ sɔrɔ o la nege dɔ bɛ sɔrɔ o la o nege in a farikolo bɛ manifestation dɔ de kɛ a bɛ f'o ma donc ko diya k'a sɔrɔ e yɛrɛ ma maga a la a dɔra k'a sɔrɔ hali a ɲɛ tɛ ɲɔgɔn na i y'a faamuya muso dɔ bɛ i b'a sɔrɔ ale farikolo bɛ o diya sɔrɔ i y'a faamuya o b'ale la bon n'i magara o muso kelen in na k'a duwate walima k'a lɔgɔbɛ a bɛ diya wɛrɛ fana sɔrɔ o ni nin diya in tɛ kelen ye i y'a faamuya a bɛ diya wɛrɛ fana sɔrɔ o ni nin diya in fana tɛ kelen ye donc o lɔgɔbɛli a n'o karizeli n'o muganiw n'o nɛmuniw n'i y'o bolo da k'a sɛgɛrɛ i k'a dɔn k'a fɔ a bɛ diya dɔ sɔrɔ a la mais n'i bɛ ka se a ma a bɛ diya wɛrɛ fana sɔrɔ o diya in ni lɔgɔbɛli diya in o fila bɛɛ ye kelen ye donc ale ka diya ye fila de ye ni baro ɲɔgɔnya bɛ ka don i n'a cɛ minnu ye kurusi bɔ ko barow ye a bɛ diya dɔ sɔrɔ o la n'i bɛ ka lɔgɔbɛ ani i bɛ k'a pénétrer c'est à dire ni frottage bɛ ka k'i n'a cɛ a bɛ diya mun sɔrɔ a la o ni bɛ ka lɔgɔbɛ o bɛɛ ye diya kelen ye ale fan fɛ donc bɔnni ta ale t'o dɔn ale bɛ nin diya fila dɔrɔn de dɔn cɛ ni musoya la baro ta diya ani n'i bɛ ka lɔgɔbɛ o ni kɛli olu fila bɛɛ ye diya suguya kelen ye bon o muso in ka satisfaction dulonlen don mun na o dulonlen tɛ k'a fɔ f'a ka bon fɔlɔ pour que a ka sɔrɔ ka donc satisfait ayi nka o muso in ka satisfaction dulonlen bɛ mun na ni frottage jɔra yɔrɔ mun na ale fana bɛ satisfait o yɔrɔ la de fait que e bɛ ka frottage mun kɛ ni ale ye a farikolo fana bɛ ka réagir i nɔfɛ a bɛ ka diya sɔrɔ i nɔfɛ mais a tɛ bɔnni dɔn wa a tɛ bɔn fana donc ni cɛ yɛrɛ bɔnna yɔrɔ mun na ale farikolo fana bɛ bila kɛ o yɔrɔ a kɔrɔ ye k'a fɔ o y'ale fana tilalen de ye donc diya kɔnɔ parce que de fait que cɛya bɛ ka sili minnu kɛ ale ka musoya la o bɛ gun mun d'ale ma ni cɛya jɔra o gun in fana bɛ jɔ a banna donc o y'ale ka satisfaction de ye donc bɔnni ale t'o dɔn wa a ma deli k'o kɛ fɔlɔ wa a ma deli k'o découverte kɛ bɔnni yɛrɛ ye mun ye a t'a dɔn donc i bɛ taa muso camanba de sɔrɔ yen surtout an ka nin waati in na yan muso camanba de sɔrɔ yen minnu bɛ taa olu bɛ nin diya fila dɔrɔn de dɔn n'a bɛ kuma na o diya ani n'i bɛ k'a pénétrer walima n'i bɛ k'a duwate olu fila bɛɛ ye diya kelen ye o diya suguya fila in ale b'o de kalama mais bɔnni ta in a t'o dɔn voilà o de kama i b'a sɔrɔ i bɛ taa musow sɔrɔ yen tuma caman na i b'a sɔrɔ u bɛ whatsapp communication kɛ ni cɛ wɛrɛw ye negekanw na o n'a ɲɔgɔnna kanw na parce que u bɛ diyanin mun sɔrɔ a la u b'u profiter k'o diya in bénéficier o fana ye kamaletigɛ fasuguyanin dɔ de ye cɛ kɔfɛ i y'a faamuya u b'u yɛrɛ soulager donc n'a ye mais bɔnni yɛrɛ ye mun ye i b'a sɔrɔ o muso ninnu tɛ u t'a dɔn quoi donc olu bɛ diya fila dɔrɔn de dɔn cɛko la n bɔra ka diya fila mun f'i ye mais muso dɔ fana bɛ yen nɔ ale b'a diya saba bɛɛ dɔn voilà saba bɛɛ b'ale la o ye muso jumɛn ye n'i bɛ ka kuma kɛ n'ale ye i n'a fɔ téléphone na walima cɛnimusoya baro kɛ n'a ye i ka dɔn k'a fɔ a farikolo bɛ réagir a fari bɛ sentiment mun sɔrɔ o la a b'o diya sɔrɔ n'i bɛ k'a lɔgɔbɛ k'a duwate k'a nɛmu o n'a ɲɔgɔnna lɔgɔbɛ siraw a farikolo b'o diya sɔrɔ a b'o bénéficier donc fari bɛ réagir o cogoya la donc n'i bɛ k'a pénétrer o n'o fila bɛɛ ye diya suguya kelen ye i y'a faamuya mais n'a bɛna bɔn o fana ye a dama diya dɔ ye ale farikolo bɛ o découverte kɛ muso tɔw t'o dɔn parce que ni muso bɔntɔ la don mun bɛ da a ni kan ani mun bɛ da a farisogo kan ani mun bɛ da a esprit kan han o ye diya totali dɔ de ye a t'o sɔrɔ rapport foyi kɔnɔ c'est à dire a t'o sɔrɔ lɔgɔbɛli foyi kɔnɔ a t'o sɔrɔ baroɲɔgɔnya foyi kɔnɔ fo n'a kɛra o waatinin yɛrɛ yɛrɛ ye a bɛna bɔn waati mun na donc o fana ye diya spécial dɔ de ye mun n'a sɔrɔ muso dɔ bɛ yen ale fana b'o dɔn ka fara diya tɔ ninnu kan donc diya ye composé len bɛ ni nin saba de ye donc o musolaka in o tɛ se ka satisfait cogoya si de la i tɛ se k'a fɔ k'i y'o satisfait cogoya si de la n'a sɔrɔ rapport bɛ i n'o cɛ f'a ka o bɔnni de kɛ fɔlɔ o kɔrɔ de k'a fɔ tant que ale bɛ bɔnni découverte kɛ ka ban ale farikolo b'o dɔn wa ale b'o kɛ wa o b'ale la hali ni heure kelen kɛ n'ale ye frottage la n'a ma bɔn a bila i kunkolo la k'a fɔ a y'i conduire c'est à dire a ye waati de ta ni e ye dɔrɔn pour que e ka se ka soulager mais ale ma satisfait parce que a ma bɔn parce que a farikolo b'o kalama déjà ale ka diya dan ye bɔnni de ye i y'a faamuya bon mun b'ale ni diya totali dan cɛ o ye bɔnni de ye donc o musolaka in fo ka bɔn de a bɛ sɔrɔ ka satisfait bon mun tɛ bɔnni dɔn
o t'a bɛɛ cɛ tilali de bolo ni cɛ tilala yɔrɔ mun na ale fɛnɛ satisfait la i y'a faamuya a différence ye ni fila de donc n bɛ se ka mun f'i ɲɛna o de ni n'Ala ka jɛ inchallah bismillah. bon secret n bɛ fɛ ka ɲininkali dɔ don ɲininkali fɛnɛ kɔnɔ si muso minnu bɛ yen nɔ ni olu tɛ bɔnni yɛrɛ dɔn fiyewu yɛrɛ n bɛ fɛ k'a dɔn o musolaka ninnu yalima cɛ ka incompétence de don wa ou bien musolaka ninnu dɔw bana de b'a dɔw la min b'a to u tɛ bɔnni yɛrɛ dɔn fiyewu yɛrɛ. bon baasi t'a la muso min bɛ yen k'a fɔ k'a tɛ bɔnni dɔn fiyewu a kun ka ca a kun belebeleba 4 bɛ yen n bɛ se ka kuma o kan kun belebeleba fɔlɔ o ye muso ye mun n'a y'a sɔrɔ bolokoli digira mun na parce que n'i ye musoya lajɛ an bɛ yafa bɔrɛ kelen bila yen k'a bɛɛ kɛ nege ye a santaraliba o ye muso ka yɔrɔ mun ye bolokoli o yɔrɔ in de bɛ tigɛ ka bɔ yen hali n'a sɔrɔ an bɛ yafa kelen bila yen bon tigɛ ka ɲɛbaliya boloko b'a fɛ a dɔw b'a bɛɛ de ta ka bɔ a la donc a bɛ n'a fɔ n'i ye nege santarali n'i y'o ta ka bɔ a tigi la donc bɔnni bɛ kɛ nege de nɔfɛ n'i y'a mɛn karisa bɔnna a nege de bɛ wuli fɔlɔ ka sɔrɔ k'a farikolo énergie nege nɔfɛ jiw bɛna fo jiba yɛrɛ bɛna siɲɛ kelen a bɛ f'o ma donc bɔnni donc n'i ye santarali ta ka bɔ yen o la nege tɛ k'ale la mun b'a farikolo permettre ka énergie fo ka taa se bɔnni yɔrɔ la o la a tɛ se ka bɔnni découverte kɛ donc cogoya si de la donc o tigi ta problème ye bolokoli de ye bolo kocogo ɲɛbaliya o tigi ta problème ye donc o ye kelen ye filanan i bɛ taa muso dɔ sɔrɔ i b'a sɔrɔ ale yɛrɛ esprit la sɛtana kakala dɔw de bɛ yen olu b'ale utiliser en esprit c'est à dire n'a bɛ sunɔgɔ la o b'a ye u bɛ sogokanw ni fɛnw k'a la o bɛ kɛ cogoya min na sɛtana o b'a dɔn sɛtana b'o kɛ cogoyaw dɔn a bɛ kɛ muso min na olu yɛrɛ b'a dɔn a b'u utiliser waati min na u b'a waatiw dɔn n'u bɛ ka sogo a tigi la donc u bɛ jaba sɔrɔ rapport la u bɛ bɔn yɛrɛ fɛnɛ fu bɛ bɔn fu sogo la u b'a dɔn k'a fɔ olu bɔnna bon o ye sentiment totaliba sɔrɔ donc vie réelle la o tɛ kura voilà donc sɛtana in bɛ a ka mɔni de falen c'est à dire a b'a utiliser esprit yɔrɔ mun na donc o contraire a b'o kɛ vie réelle ye donc i b'a ye a farikolo filɛ nin ye mais a tɛ ka farikolo baara kɛ cɛ ye donc o ye a nasira filanan ye o problème ye a nasira filanan ye mais i b'a sɔrɔ o muso in o se t'o la a b'a yɛrɛ la mais a se t'a la voilà donc sabanan bɛ se ka kɛ mun ye o bɛ se ka kɛ bana sira ye i n'a fɔ misali i bɛ taa muso dɔ sɔrɔ sisan i b'a sɔrɔ a tun bɛ bɔn yɛrɛ mais a nana den dɔ sɔrɔ a banana bana dɔ y'a sɔrɔ docteur ye sira dɔw don a kɔrɔ donc a nana bana parce que muso ka jiginni na den dɔ ko ka nɔgɔ ka tɛmɛ den dɔ kan donc den dɔ sɔrɔli kɔfɛ bana dɔ b'a sɔrɔ o bɛ se ka nege in ta ka bɔ a ma c'est à dire nege in bɛ ta ka bɔ a ma a yɛrɛ t'a kun kelen dɔn mais o kɔrɔ ye k'a fɔ a ka nege excitation centrale mun b'ale la k'a sɔrɔ a tun bɛ nege fɔlɔ dɛ mais bana y'o yɔrɔ in tiɲɛ quoi donc nege tɛ k'a la bilen kuma tɛ k'a fɔ bɔnni ma donc o ta ye ni problème ye den sɔrɔ y'a kɛ walima o n'a ɲɔgɔnna ɲɛfɛla bana dɔ bɛ yen donc mun n'a sɔrɔ o de y'a to a tɛ bɔnni découverte kɛ mais n'o yɔrɔ sera ka furakɛ k'o ɲɛdɔn k'o furaya ka bɔ a tigi la a ka ca Ala fɛ a bɛ segin ka na donc normal la o ye sabanan ye donc naaninan bɛ se ka kɛ mun ye o bɛ dépend cɛ la i ka partenaire parce que muso fɛnɛ n y'a fɔ an ka rapport caman bɛ yen nɔ a kɛra kunfɛ rapport ye dugu bɛ tila dɔrɔn a bɛ ɲɔgɔn kɔri garaba a bila donc rapport t'o ye quoi rapport ye fɛn mun ye sa préparé même tuma dɔ la n'a sɔrɔ dɔw tɛ préparé muso ko ye fɛn mun ye a kan ka préparé de préparation ye jumɛn ye an bɛna ja di karisa ma walima an bɛna ja di ɲɔgɔn ma an bɛ si ɲɔgɔn jama yɔrɔ de ma fɔlɔ ka o bila marché la fɔlɔ ka sɔrɔ ka rapport kɛ o bɛ kɛ ni sira mun ɲɔgɔn jama yɔrɔ ye mun ye cɛ b'a dɔn muso jama yɔrɔ ye nin yɔrɔ ninnu ye o cɛ b'o dɔn ma t'o fɔ cɛ ye muso yɛrɛ b'a dɔn directement cɛ fɛnɛ jama yɔrɔ nin yɔrɔ ninnu ye donc olu de kan ka labaara fɔlɔ yanni rapport yɛrɛ cɛ donc waati tɛ an caman bolo k'o kɛ farafinjɛ bɛ pressé kojugu garaba tan t'an bolo quoi i m'a ye donc ani hali ni temps b'an bolo k'a fɔ muso farikolo la muso dɔ bɛ yen i b'a sɔrɔ ale bɛ excité c'est à dire a nege bɛ wuli kosɛbɛ n'a ka sin de ye ko n'i bɛna se o muso in ma i k'a sin min fɔlɔ a m'a fɔ i k'a ji min ka bɔ a la dɛ parce que den b'a bolo parce que n'i y'o fɔ dɔ bɛ taa a sin ji bɛ min fo ka taa ale yɛrɛ kɔnɔ boli fo ka taa tɔɔrɔ se den ma o f'i ye dɛ k'i ka sin sucer muso bɛ se ka sentiment sɔrɔ cogoya mun na k'a sɔrɔ sin ji min tɛ o de ko don donc ko i ka to k'o kɛ même n'i bɛ rapport la n'a ye sinbara in ka minɛ k'a très bien lɔgɔbɛ pour que ka se ka courant di muso ma a farikolo mago bɛ
sentiment mun na pour que farikolo bɛ se ka dɔn o sɔrɔ cogoya mun na donc olu n'a ɲɔgɔnna dɔnbaliyaw an cɛlakaw fɛ ani an mɔgɔ taara ani an t'a ɲɛɲini i m'a faamuya olu problème cɛ o bɛ se ka kɛ sababu ye i b'a sɔrɔ muso dɔ bɛ yen a bɛ cɛ mun bolo ale compétence taara mun bɛ se k'a ka muso labɔn de sinon muso bɔnta don mais muso farikolo yɛrɛ fɛnɛ mɔgɔ bɛ compétence dɔw de la pour que ka se ka dɔn a labɔn mais ale ka partenaire ye compétence taara ou bien a m'o ɲɛɲini ou bien a mago t'o ko ninnu na donc o muso in i b'a sɔrɔ a b'a si bɛ kɛ furu kɔnɔna na bɔnnikɛla de don a bɛ se ka bɔn dɛ mais a tɛ bɔn ka sababuya kɛ problème de partenaire ye i y'a faamuya donc muso ka bɔnbaliya o très généralement a tɛ se ka bɔ ninnu kɔnɔna na ala ka jɛ donc les jeunes i bɛ jumɛn da nin kan bon ni ɲininkali naani de don a kɔnɔ bon ke faamuya sɔrɔla min ɲininkali filanan wɛrɛ tɛ n la o ye min ye rapport kelen kɔnɔna na an b'a fɔ min ma ko ja ani nege ko yalima fɛn sugu kelenw don rapport kɔnɔna la wa danfara jumɛn de b'u cɛ baasi t'a la les jeunes ja ani nege diya ani nege rapport kɔnɔna na ko yala fɛn kelenw don wa non olu tɛ fɛn kelen ye non o tɛ fɛn kelen ye hali fitinin danfara mun bɛ sɔrɔ u ni ɲɔgɔn cɛ danfara janba ko jugu tɛ mais an b'a détailler an bɛ tɛmɛ n'ala sɔnna ma inchallah nege o ye imagination de voilà nege ye imagination de i n'a fɔ sisan i ni muso dɔ tora kuma na k'a bila i kɔnɔ k'a fɔ nin denni cɛ nin bɛ sɔn ka se nin na dɛ non n'i sera nin denni ma i bɛ sɔn ka kɛ tan dɛ walima muso dɔ tɛmɛna a kɔfɛla cogoya y'i diya walima a sinbara cogoya y'i diya walima a yɛrɛ tigɛ cogoya y'i diya i y'a lajɛ ni nege lajɛli ye i m'a faamuya donc ka i kunkolo bɛ fɛn minnu cité i ye a bɛ fɔ de ma imagination k'a fɔ nin sinbara bɛ cogo min na ni ye n tɛgɛ fila fa nin na ni bɔbara bɛ cogo min a bɛ sɔn ka magaya dɛ n'i ye nin walaka i b'a o n'a ɲɔgɔnna ninnu ka i yɛrɛ misaliya a tigi woro filancɛ la walima k'i yɛrɛ misaliya a tigi ka ja kɔnɔna na o bɛ mun kɛ i ni na a bɛ fɔ o de ma ko nege i y'a faamuya o ni diya tɛ kelen ye voilà o bɛ se ka sɔrɔ muso fan fɛ o bɛ se ka sɔrɔ donc cɛ fan fɛ i y'a faamuya a bɛ fɔ o de ma ko nege i n'a fɔ hali misaliya hali n'i bɛ film filɛ la o bɛ se ka k'i la hali n'i bɛ fɛn dɔ ja filɛli la image o bɛ se ka k'i la o fɛn o fɛn bɛ kɛ i la a bɛ fɔ o bɛɛ de ma ko nege donc ale bɛ produit imagination de fɛ ka fɛnw imaginer ale bɛ produit o sira de fɛ quoi donc o ye nege de ye o ni ja tɛ kelen ye ja ye mun ye e tun bɛ k'o imagination kɛ ni mɔgɔ mun ye c'est à dire k'o misaliya ni muso mun ye ni o muso in yɛrɛ de dira e ma waati min na i wɔsijiw bɛ ka jigin garaba fɛ mun bɛ ka da i ni kan a bɛ fɔ o de ma ko diya voilà o tɛ se ka sɔrɔ f'i ka don a ko yɛrɛ de kɔnɔ donc n'i donna a ko in yɛrɛ de kɔnɔna na sa mun bɛ i bɛ mun sɔrɔ o kɔnɔ dɛ a bɛ fɔ o de ma ko diya ka kɔn a doli ɲɛ ka kɔn i doni ɲɛ o ko in kɔnɔ yanni i ka don i bɛ mun miiri a bɛ fɔ o ma ko nege bon i donnen ko a tigi woro filancɛ wɔsijiw bɛ ka tɔni waati mun na a bɛ fɔ o ma ko diya donc c'est différent o tɛ kelen i y'a faamuya o mankan y'an bila o tɛ wa baasi t'a la donc n bɛ se ka mun f'i ye nin na a différence la o de ye n'ala ka diɲɛ ye sara o ye jumɛn da kan bisimila. bon n bɛ fɛ k'i ɲininka sisan nin fɛn fila supposons sisan muso dɔ ka tɛmɛ gɛrɛn dɔ fɛ ou bien muso n tɔrɔ n bɛ fɛ k'a fɔ nin fɛn in nin bɛ se ka jateminɛ mɔgɔ la cogo est ce que nin bɛ se ka jateminɛ mɔgɔ la physiquement ɲɛ ka yeli la. k'a jateminɛ cogo di n y'a fɔ. bamanankan ka gɛlɛn n tɔrɔ bɛna expliquer cogo min na. muso b'a dɔn cogo di k'a fɔ ne bɛ to ka tɛmɛ yan fɛ karisa bɛ ka ne filɛ cogo min na ne nege de b'a la muso b'o dɔn cogo min na walima cɛ b'a dɔn cogo di k'a fɔ karisa bɛ to ka ne n'a bɛ to ka ɲɔgɔn fo walima kumaw bɛ to ka tɛmɛ ani ɲɔgɔn cɛ ne nege de b'a la cɛ b'o dɔn cogo di e kɛ m'o de ma wala donc waati t'an bolo k'o bɛɛ expliquer ko waati banna mais n'u bɛ siri sanfɛ n'ala sɔnna don nataw la an bɛna olu explication d'u ma n'ala ka jɛ inchallah i bɛ jumɛn d'a kan. bon kuma laban ba tɛ n fɛ bi. baasi t'a la toujours Malick le secret et les jeunes ne kun bɛ plateau ba in nka y'a bi n'i b'a ɲini internet sɔrɔ i b'a sɔrɔ Malick le secret 39 i b'a sɔrɔ internet kan dɛ ni mɔgɔ bɛ kunnafoni wɛrɛ fana i bɛ se ka da o gosi 77 39 39 02 ni da o gosi da na yɛlɛ i ye n'ala ka jɛ inchallah ni da ma yɛlɛ a kɔrɔ de k'a fɔ jama ka ca dɔɔni donc k'i patienter ko n'ala sɔnna ma ko da o k'u bɛ yɛlɛ i ye n'ala ka jɛ inchallah
an b'a aw bɛɛ lajɛlen ka bila la su ani tilenna la ka jɛ inshallah.